Dobar dan, moje ime je Tanja i s obzirom da je kuhanje moj veliki hobi, odlučila sam vam par svojih jako dragih recepata podijeliti sa vama. Za danas sam se odlučila za jedan jednostavan recept u kojem se koriste blitva i jaja, pa evo možemo krenuti sa predstavljanjem namirnica za ovo jelo. Dakle, za današnji recept trebamo pola glavice crvenog luka, odnosno kapule, 2 do 3 češnja češnjaka, blitva, zobene pahuljice koje ćemo naknadno samljeti, jaja, sir, tvrdi, u ovom slučaju gauda. Od začina ćemo upotrijebiti sol i sve ćemo raditi na suncokretovom ulju. Blitva se opere i nareže na komadiće, uzdužne trakice. Ako vam izgleda čudno što ja radim s lijevom rukom, ja sam ljevoroka pa toga će vam neke stvari izgledati čudno. Dakle, usitnimo pola kapule na tanje male komadiće. Tako. Prebacimo u posudu. Očistimo 2 češnja češnjaka. Znači, narezali smo češnjak, ubacujemo ga također u posudu sa lukom. Znači, u posudu ćemo, gdje smo stavili luk i češnjak, dodati malo ulja i to ćemo prodinstati. Kada je luk i češnjak omekšao, dodajemo prethodno narezanu blitvu unutra da se prodinsta. Malo pomiješamo. Sad ćemo dodati malo soli. Ne pretjerivati. I pustiti da se dinsta, naravno i poklopiti sve. Dok nam se blitva dinsta, prebacit ćemo zobene pahuljice u mlinac za kavu i samljeti ih. Evo, taj dio smo napravili. Malo ćemo opet provjeriti blitvu da vidimo koliko se smanjilo i koliko je vode pustilo. Ok, ovo se još treba stati. Još jedno 10-ak minuta. U vatrostalnu posudu smo ulili malo ulja i sad ćemo ga razmazati po posudi, jer naša blitva nakon dinstanja ide u rednu sa jajima i sirom da se zapeče. Evo, naša blitva se dosta prodinstala. Zbog vode koju je pustila, dodajemo mljevene zobene pahuljice da upiju tu vodu. Dobro promiješamo i pustimo par minuta da se to što bolje sjedini. Dok nam pahuljice upijaju vodu iz blitve, naribat ćemo sir.
Tako. Sad ćemo u posudi razbiti 2 jaja. Koje ćemo sada onda tući u kajganu. Dodajemo sir u jaja i dobro promiješamo. Znači u umučena jaja dodali smo naribani sir, rekli smo da u ovom slučaju to gauda i ovo je spremno za posipanje. Sada ćemo našu blitvu zajedno sa zobenim pakuljicama prebaciti u nauljenu vatrostalnu posudu. Evo ga. Kad smo prebacili blitvu, polijemo sa sirom i jajima. Rasporedimo svuku da ima jednako. I ovako pripremljeno stavljamo u pečnicu koju smo prethodno zagrijali na 220 stupnjeva pola sata. Prebacujemo da se zapeče u pečnicu. Zagrijana je na 220, pola sata. I to je to. Znači pečnica je zvonila da je naše današnje jelo gotovo. Evo to ovako izgleda kad se izvadi iz pečnice. Jelo je gotovo. Razrežemo na određeni broj komada. Pripremimo tanjire i stavljamo prvu turu. Evo, moja blitva je napokon dospjela na tanjur. Za salatu sam odabrala ljubičasti kupus iz razloga što mi se zelena i ljubičasta boja lijepo slažu i mislim da će mi biti sasvim dobar tek. I vama želim dobar tek i do nekog drugog gledanja. Bye!